एक बार मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह शेख আহমদ শিরহিন্দি আল ফারুকি রহমাতুল্লাহ বাচ্চা অবস্থায় শিশুকালে কঠিন বিমারের মধ্যে পড়ে যান। এত বিমার হয় যে মা আর বাবা মাদার আর পেদার বাচ্চার জীবনের আশা নিয়ে আশঙ্কা করতেছিল। আয়ামে শের খौर के में हजरत मुजद्दिद साहब एक मर्तबा बीमारी हो गई। মানে এত বিমারের হয়েছে যে মুজাদ্দিদ আলফসানি রহমাতুল্লাহ একেবারে দুর্বল হইয়া পড়ছে। তো আয়াম में हजरत शाह कमाल कुतुबुल आलम शेखुल आफाक सुल्तानुल औलिया गौसे जमान हजरत शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आए। তো মুজাদ্দিদ আলফসানি রহমাতুল্লাহ একেবারে অসুস্থ বাচ্চা মানুষ শিশুকালে। কয়েকদিনের মধ্যে আমার পূর্বপুরুষ সুলতানুল আউলিয়া কুতুবুল আলম বাবা শাহ कमाल रहमतुल्लाह अलैह सफर करते करते हिंदुस्तान में शिरहिंद उपस्थित হইয়া এরপরে মুজাদ্দিদ আলফসানি रहमतुल्लाह अलैह ওখানে उपस्थित হলেন। मुजद्दिद साहब के वालिदा साहब ने दुआ के लिए इस शेरखोर बच्चा को शाह साहब की खिदमत में पेश कर दिया। अर्थात मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह जबरदस्त আল্লাহর ওলি দ্বিতীয় হাজারের মুজাদ্দিদ ছোট বাচ্চাকে শাহ কামাল রহমাতুল্লাহ যখন উপস্থিত হলেন, কুতুবুল আলম যুগের কুতুবুল আলম গাউসে পাকের নয়নের মণি শাহ কামাল রহমাতুল্লাহ, তখন মুজদ্দিদ আলফসানি রহমাতুল্লাহর ওয়ালিদ গরামি সৈয়দ মখদুম আব্দুল আহাদ রহমাতুল্লাহ আলাহ উনি কি করলেন, মুজদ্দিদ আলফসানি রহমাতুল্লাহ আলাহ শিশু বাচ্চাকে শাহ কামাল রহমাতুল্লাহর গোদের মধ্যে দিয়ে দিলেন, কোলের মধ্যে দিয়ে দিলেন, তার হাওলা করে দিলেন। शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह ने जबान मुबारक बच्चा के मुंह में दे दी। कुतुबुल आलम सुल्तानुल औलिया गौसे जमान हजरत शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह निजेर जिहिबा मुबारक मुजद्दिद अल्फसानी शिशु बच्चार मुखेर मध्य दिए दिलेन। उस सईद बच्चा ने उसको खूब चूसा। এই সৌভাগ্যবান বাচ্চা सईद सौभाग्यवान बच्चा मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह कुतुबुल आलम शाह कमाल रहमतुल्लाह जिहबा खूब चोषा शुरू करलेन, चुषतेছেন। हजरत शाह कमाल कुतुबुल आलम सदर आलिया बाबा शाह कमाल रहमतुल्लाह फरमाते रहे, बच्चा कुछ हमारी औलाद के लिए भी रहने दो। এই বাচ্চাটা আমার আওলাদদের সন্তানদের মধ্যে রেখে দাও। तुम तो चाहे तो को हमारे निस्बत तुम ही हासिल कर लो, और तुम जो चाहो तो हमारे निस्बतটা তুমি অর্জন করে নাও, हासिल করে नाओ। फिर बाबा शाह कमाल रहमतुल्लाह साहब ने उनकी वालिदा साहब से फरमाया, এরপরে মুজাদ্দিদ আলফসানি रहमतुल्लाह अलैह और अब्बा के शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह বললেন, आपका बच्चा बहुत सईद होगा, আপনার বাচ্চা অনেক ভাগ্যবান সৌভাগ্যবান। इस जुमला से इसी वाकिया की तरफ इशारा है। এই ঘটনা থেকে এটাই ইশারা করে যে সর্ব মুজাদ্দিদ আলফসানি রহমাতুল্লাহ শিশুকালে গাউসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ 12তম অর্ধতন পুরুষ কুতুবুল আলম শাহ কামাল রহমাতুল্লাহ জিহবা মোবারক চুষছেন। আর ওই সময় শাহ কামাল রহমাতুল্লাহ কাদরিয়া তরিকার বিলায়েত নিসবত কামালাত मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह के इत्तेहादी तवज्जो दिए जिहबा चोषार माध्यमे इत्तेहादी तवज्जो दिए समस्त फयज जियाद बरकत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह के दान करेছিলেন शिशु अवस्थाয়। परवर्ती शेख कमाल रहमतुल्लाह के पास मखदूम अब्दुल अहद रहमतुल्लाह যায় ওনার হাতে বায়াত হয় এবং কাদরিয়া তরিকার খেলাফত শেখ আব্দুল আহাদ রহমতুল্লাহ শাহ কামাল রহমতুল্লাহর কাছ থেকে লাভ করেন। এটা হালাতে মাশেকে নকশবন্দের মধ্যে বাড়ছে। আর শাহ কামাল রহমতুল্লাহ পোতে নবী রায় শাহ কামাল রহমতুল্লাহকে পোতে আর শাহ সিকান্দার রহমতুল্লাহ से ইতসাউফ শিক্ষা করছেন, তালিম নিছেন মুজাদ্দিদ আলফসানি রহমতুল্লাহ। আর বহুত ঘটনা আছে, ওয়াকিয়া আছে, ইনশাআল্লাহ সামনে আলোচনা করা যাবে।